अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। शिकस्त से चूर मियां साहब आज बड़े जज्बाती अंदाज में सवाल उठा रहे थे कि क्या कल आपने तमाशा देखा? दुनिया ने देखा कि सब एक ही बारगाह में सजदा रेज हो गए। कौन है वो और इसकी पाकिस्तान के लिए खिदमात क्या हैं? जी हाँ, ये वही बारगाह है नाजरीन कि जिसने कभी एक ताजिर को पंजाब की मसनद आला पर बिठाया था। तारीख के तल्ख हक़ाइक़ आज हाल का असल नुहा है। अब चाहे आपके पास मुख्तलिफ तहरीक हों, PNA से IJI और काफ लीग से कद्दूस लीग तक, तारीख के औराक इसी सियासत से आलूदा हैं। और आज ताकतवर ऐवानों से अगर गैर जमहूरी ताकतें बालादस्त हैं तो साहब सोचिए कसूर किसका है? इस असूली सियासत का कि जिसमें आमिर को 10 बार बावर्दी सदर मुंतखब करने वाले आज वोट की इज्जत के नारे लगा रहे हैं, या फिर उस नजरियाती सियासत का कि जिसमें ईंट से ईंट बजाने वाले अपने ही कबीले की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, या फिर उस जमहूरी सोच का कसूर है कि जिसमें आज सियासतदानों की तवाज़े जूतों से हो रही है। शहर शहर सियासत की इस रुसवाई के बावजूद मगर वोट को इज्जत दिलाने के नारे हैं। मियां साहब मंशूर दे चुके, वोट को इज्जत दो, मगर वोट की इस हुर्मत का सेनेट इंतखाबात में तया पांचा किया किसने? Who was responsible? अगर जर और जोर पर ही जमहूरियत को शिकस्त पाश हुई तो फिर जनाबे वाला बिकने वाले थे कौन? हाँ, वोट को इज्जत जरूर दो, मगर वोट की इज्जत है क्या? ये सवाल आज मियां साहब भी पूछ रहे थे। क्या 5 साल मुद्दत इक़्तिदार की तकमील है ये इज्जत, या फिर उस जमहूरियत की बका है कि जिसमें जमहूर की बजाय बादशाह हजूर की खिदमात और खुशामद फर्ज अव्वलीन है? जहां ज़ोहरा बीबी अस्पताल के ठंडे फर्श पर तड़प तड़प कर जान दे दे लेकिन मेट्रो तरजीह अव्वल हो, जहां तालीम आम करने की बजाय दानिश के नाम पर सियासत तगड़ी की जाए, और जहां साफ पानी और सस्ते इंसाफ के लिए अवाम बरसों थानों, कचेरियों और अदालतों में धक्के खाते रहें लेकिन कोई सुनवाई ना हो। हाँ, वोट की इज्जत जरूर होनी चाहिए, मगर वोट देने वालों की इज्जत कौन करेगा साहब? उनके मसाइल हल कौन करेगा? साहब, वोट को इज्जत जरूर दो, मगर खुदा के लिए उससे पहले रुस्वा होती सियासत की इज्जत तो बचा लो। एक छोटा सा वक्फे के बाद हमारे मौजूद होंगे आरिफ अलवी साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। हमारे साथ नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी से, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट राना हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख वकास साहब। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाई देती हूँ। हमारे साथ आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, नवीद कमर साहब हैं, शेख वकास साहब हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदगान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मोहम्मद मालिक साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात ढकी छुपे अल्फाज में पिछले 24 घंटों में कही जा रही है, शायद हासिल बजिंजो साहब और अचकज़ई साहब जो खुल के ऐवान में कह चुके, वो कुछ उस्मान काकड़ साहब ने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार के हवाले से आज कही। एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। सिविल मार्शल दिया में कबूल नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दस्तरबाज जिन लोगों ने मार्शल के आकाश सपना शुरू किए हैं, हमारे आंखें हैं इसको, इस मुल्क में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसी फिगर हैं जो देख रहे हैं कि दरपदा क्या हो रहा है, कोई भी छुपा हुआ नहीं। हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर सियासत में, पार्लियामेंट में एक इंटेलिजेंस अदारा है जो मुसलसल मुदाखलत कर रही है, जो ना मुल्क के लिए, ना फेडरेशन के लिए, न पार्लियामेंट के लिए न एक शगुन है। ये मुदाखलत ज़ेर कातिल है इस मुल्क के लिए, और जो भी इस ज़ेर कातिल को जो है इस मुल्क की और इस पार्लियामेंट की, इस फेडरेशन को पिला रहे हैं, तारीख में वो जिम्मेवार होंगे। आईन में तरमीम और इजाफा अज्जा का काम नहीं है, इस पार्लियामेंट का काम है। इस पार्लियामेंट के बगैर की आईन में कमी और बेशी हम तस्लीम नहीं करते हैं। 2018 के जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, 3 महीने बाद में एक सवालिया निशान हमारे इंटेलिजेंस अदारों ने लगा लिया
यहाँ तो सब लोग थे, यहाँ तो 104 लोग थे, 104 लोग थे, वहाँ पर कम से कम 15-16 आवाम के वोट हैं। आपने सुना काकड़ साहब कह रहे थे कि एक ऐसी एजेंसी जरूर है जिसकी मुदाखलत अभी भी जारी है, अमंगस्ट अदर थिंग्स। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो डीप स्टेट की है वो खुल के अब मीडिया के ऊपर इसका तस्करा होना शुरू हो गया है। बहुत से लोग इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं जो एक ऑफ द रिकॉर्ड नशिस्त हुई थी जो एक्सीडेंटली गलती से लीक कर दी गई। बहरहाल मालिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे बताइएगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिसका जिक्र है बज़ाहिर तो कुछ भी गैर जमहूरी या नॉन डेमोक्रेटिक इस प्रोसेस में नहीं था बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट, मगर जिस डीप स्टेट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जिक्र ऐवान के अंदर से अब हो रहा है, आप इसको एक नशिस्त का विच वाज एक्सीडेंटली लीक्ड उससे कहीं ना कहीं मिला रहे हैं नैरेटिव को, कहीं ना कहीं आपके लिए जो है पुर्जे अपनी जगह पे गिरते हैं आपके जहन में? डीप बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये हमेशा होती रही हैं, हर साल होती हैं। सो जहाँ लिंक जोड़ना चाहिए या जोड़ना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं तहरीक हूँ, अब उन्होंने बगावत का ऐलान भी कर दिया, अब वो ओपनली बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कल से कोई नाम क्यों नहीं ले रहा। हासिल बुज़िंजो साहब ने इतनी खौफनाक की लेकिन सिर्फ कांधे अपने टैप किए, भाई कहें फौज ने अगर किया तो फौज का नाम लें, किसी ब्रिगेडियर ने किया, DISI के MI का, देन टेक द नेम्स। ये बहुत हो गया मजाक के जी बिटवीन द लाइन्स। सर इसीलिए मैंने उस्मान काकड़ को सुनवाया, वो तो खुल के बात कर रहे हैं ना। एक एजेंसी बिटवीन द लाइन्स एजेंसी है, क्या वायर एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, सिविलियन है, फौजी है। आइदर वी शुड बी बोल्ड इनफ, या तो अब नाम लें और खुल के आए फ्रंट फुट पे। ये बहुत हो गया है, कभी किसकी साजिश है, कभी किसकी साजिश है। आप इंकलाब की बातें कर रहे हैं, नाम लेने की हिम्मत नहीं है। दिस मस्ट कम आउट। और दूसरी बात ये है कि एक असूल तय हो जाए। ये नहीं हो सकता कि अगर हासिल बुज़िंजो साहब एज ए कैंडिडेट हार जाएं तो अगले दिन वो इतनी लंबी तकरीर दाग दें पार्लियामेंट में और फिर शेख रशीद साहब की तरह लानत डाल दें लेकिन उस पर इस्तीफ़े ना दें। कल वो कह रहे थे मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है, फिर मत बैठें इस हाउस में, छोड़े इस हाउस को, बाहर से बैठ क्रिटिसाइज़ करें। ये नहीं हो सकता। PTI वाले भी यही करते हैं, इमरान खान साहब ने, बाकी लोगों ने लान तान की, आज तक कोई रिज़ाइन नहीं करके गया। ये मजाक पार्लियामेंट इन बातों से बनती है, आउटसाइडर्स से ज़्यादा इनसाइडर्स की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस अपने रवैयों से बनती है। अगर ये जगह इज्जत की जगह है फिर आप खुद गाली मत दें, और अगर इस पर कोई हमला हो रहा है तो फिर मालिक आप डेकेड्स ओवर ये डूइंग जर्नलिज्म, आप खुल के इशारे और आप खुल के बातें ऐवान के अंदर जिधर इशारा है जो बात है वो आप भी समझते हैं, हम लोग तो नाम भी लेते हैं। अगर हमारे पे इश्यूज हुआ तो नाम भी लेते हैं, गलत लिया सही लिया नाम लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट अनटचेबल है, सबसे ऊपर है, तो भैया फिर उसके लिए खुल के बात करें, फिर खड़े हों उसके लिए। ये ऐसे इशारे ना हमें करें नहीं, और उसको वो इज्जत भी दें, पार्लियामेंट को वो इज्जत भी दें, उसके अंदर बैठे हैं, उसको लेजिस्लेशन के अंदर काम करके दिखाएं। वोट का मतलब क्या है वो मैं आज एक्चुअली किसी बड़े ने अभी हाल में ही कहा, मुस्कुरा देंगे मालिक साहब के भाई आइन का शौक बड़ा है। किसी ने एक बड़ी अच्छी लाइन दी, मैं किसी ने बड़ी अच्छी लाइन हमने भी आज खोला एक दो, मुझे उन्हें कहा जी यहाँ हर कोई जिंदगी मूसा की जीना फिरौन की जीना चाहता है और आखिरत मूसा की मांगता है। ऐसे नहीं होता। शेख साहब देखें, जो आपने डीप स्टेट के हवाले से बातें की हैं और जो स्पीच सुनी, मैंने पहले भी सुनी। ग्रीन पार्टी जो है ये उसकी बाज़गश्त है, क्योंकि काकड़ साहब और हासिल बुज़िंजो साहब जो है वो इलेक्शन लूज़ किया उन्होंने, इसलिए वो इस किस्म की उनका एक नेचुरल रिएक्शन है। मगर मैं रादर देन डिफेंडिंग समथिंग विच इज़ मेरे ख्याल में शायद मुनासिब ना हो, मैं ये कहना पसंद करूँगा मालिक साहब की तायीद करते हुए कि सियासी लीडर हो और उसमें सच बोलने की हिम्मत ना हो, चाहे वो मेरी पार्टी का हो चाहे इन दो पार्टियों का हो, तो उसको खड़े होकर लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अगर आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है तो बिल्कुल ठीक है, खुल के बात करें, फिर खड़े होकर जो है रोना धोना ना रोएं। मेरी पार्टी का बंदा रोए या किसी और पार्टी का बंदा रोए। वो कहते हैं पंजाबी में एक है, भेड़े रोन नाल चुप चंगी है। तो ये इशारों किनारों वाली जो कहानी है, मुदाखलत हुई है, गंदगी हुई है इस इलेक्शन के अंदर, ख़रीदो फरोख्त हुई है, बंदे भागे हैं, लोगों को उठाया बिठाया गया है, चीज़ें फैसिलिटेट हुई है, सबको पता है।
اپنی ذاتی محفلوں میں سب یہ گفتگو کرتے ہیں، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کھل کے بات کرنے کی، اور کرے کیوں؟ کوئی کسی کے لیے کیوں کوئی مصیبت اٹھائے، مگر اپنی تکلیف کو اشاروں کناروں میں اور لفاظی کے اندر جو ہے وہ شوگر کوٹ کر کے لوگ اپنے لیے ایک اچھا نام ضرور چاہتے ہیں، مگر لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر لڑنے سر آپ کی لیڈرشپ تو لڑنا چاہتی ہے، میاں صاحب نے کہا ہے کہ اب لڑوں گا، دکھ بڑا ہے، دل بڑا ٹوٹ گیا مگر لڑوں گا، اور تم کو کوٹ ان کوٹ چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا تم سب کو۔ سو ہی از آن اے مشن، ہی از آن اے مشن۔ لیکن جس آدمی اور جس بارگاہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جا کے اپنا سر جھکا دیا ہے اس بارگاہ میں جدھر یہ بھی پہلے موجود تھے، اس بارگاہ کا نام لیں، بات یہ کر رہے ہو بارگاہ کس کی بارگاہ ہے، کدھر ملتی ہے، ادھر کون بیٹھتا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے سر جھکایا، ان کو پتہ ہوگا۔ بات وہی ہے جس کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہم کوئی کسی کے لیے نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس وقت ملک کی اتنی شرمناک صورتحال ہے کہ لوگ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھانا چاہ رہا۔ سر کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، تو اونلی پرابلم ناؤ از کہ یہ جو ادارہ جاتی ایک جہاد آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے بقول اپنے ہی، یہ تو آپ خود کمزور کر رہے ہیں اسٹیٹ کو، تو پھر یہ آپ دے رہے ہیں موقع، آپ دے رہے ہیں جسٹیفیکیشن میں تو ذاتی طور پہ کئی دفعہ پہلے بھی میڈیا پہ کہہ چکا ہوں، میں تو اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ ذاتی طور پہ میں اس کو کئی دفعہ پہلے آن ریکارڈ میڈیا پہ کنڈیم کر چکا ہوں۔ جو شہباز شریف صاحب بھی آپ کو لگتا ہے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج انہوں نے کہا کہ انصاف نہیں ہوا، اور مجھے امید ہے انصاف ہوگا، اور مزید ہی ڈیڈ ناٹ گو ڈائیورج انٹو کہ کس ادارے نے نہیں کیا یا ملٹری اور جوڈیشری۔ بات یہ میں نے چلے جانا ہے، نوید قمر صاحب نے چلے جانا ہے، اس ملک نے یہی رہنا ہے، ان اداروں نے یہی رہنا ہے۔ میاں صاحب کیوں نہیں سمجھتے؟ بڑے میاں صاحب کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارے قائدین، تقریباً ہر پارٹی کے قائدین پہ کوئی نہ کوئی وقت زندگی میں ایسے آتا ہے جب وہ ذاتی ایگریشن کی وجہ سے یا گریونس کی وجہ سے پھر کئی دفعہ چیزیں اوور لک ہوتی ہیں اور صحیح پیرائے میں سامنے نہیں آتی۔ اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے، پیپلز پارٹی کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گئے ہیں، یا آپ تبصرے سن رہے ہیں، ایڈیٹوریلز دیکھ رہے ہیں، آن ایئر یہ باتیں سن رہے ہیں، آپ بھی ایک پرانے کارکن ہیں، نظریاتی اساس سمجھتے ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں، Do you feel the same sir کہ پارٹی has been hijacked by whomsoever؟ نام میں نہیں لوں گی، پھر آپ پرابلم میں ہوں گے جس طرح شیخ صاحب بھی کہتے ہیں۔ نہیں، پارٹی ہائی جیک نہیں ہوئی، نہ ہوئی ہو سکتی ہے۔ اوبیسلی آپ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو کینوس پہ اس وقت سچویشن موجود ہے اس کے مطابق ہی جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے سو کالڈ ادارے جن کو ہم کہتے ہیں وہ آگے ہیں پالیٹکس میں، تو کون لائے ہے، کب سے آئے ہیں؟ جب ہم ان کا دھرنا ہوتا ہے تو کون سب سے پہلے آرمی چیف کو بلا کے اسے مذاکرات کرتا ہے؟ تو لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ نا۔ یہ کہ میرے خلاف اگر ہوا ہے تو بہت خراب ہوا ہے، اگر کسی اور کے خلاف ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان کا دھرنا، اینٹ سینٹ آپ نے بھی بجائی، ان کی تو پوری تاریخ یہ جدھر سے شروع ہوئے، سو یعنی کہ اگین the problem is of course that divided the others rule نا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی آج بھی چل رہی ہے۔ آپ سیاستدان نظریاتی اعتبار سے آج بھی ایک نہیں ہے، نظریاتی اعتبار سے آج بھی کنونس نہیں ہے، اور شاید اسی لیے سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بلو پرنٹ ثابت ہو سکتا ہے، وہ ٹون سیٹ کر چکا ہے لگتا ہے 2018 الیکشنز کی۔ نہیں وہ تو خیر in a way badly hung parliament سے نظر کیا آ رہا ہے؟ in a way writing was on the wall یہ elections سے پہلے بھی، لیکن کہ یہ اسی طرح سے ہوگا جو کہ آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں۔ I don't know why میاں صاحب یا ان کی پارٹی جو تھی وہ اس ایکسپیکٹیشن سے گئی تھی کہ ہم ساری چیز مینیج کر گئے ہیں، جب مینیج نہیں ہوا تو they were in a shock۔ جو ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں obviously وہ یہ ان کا شوق ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے، یہ ان کا شوق بات کر رہا ہے، شکست ہے، یہ شکست خوردہ نواز شریف ہے، جو نیریٹو آپ سن رہی ہیں وہ تو ریئیکشن ہے نا، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ Narratives are basically built on reaction۔ ہاں جی میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سب بنیاد دیکھیں نا،
سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلا کروڑوں میں. ہماری پارٹی نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ نہیں لوگ بکے. سب سے افسوسناک بات وہاں پر ہے, اور اتنا پیسہ چلا مہر اس مرتبہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلا. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جناب جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں کس نے کہاں سجدہ کیا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایئر مارشل اظہر خان مر گئے اس انتظار کے اندر کہ سپریم کورٹ ان کا کیس لے گی جس میں 35 لاکھ روپے نواز شریف صاحب کو دیے گئے تھے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ خرید و فروخت, بیڈ ٹریٹمنٹ آف ایم این ایز اور ایم پی ایز, ان سب چیزوں کا کچھ اثر رہے گا. اور پھر یہ کہیں کہ آپ سازش ہوئی. میں وہ کراچی کا بندہ ہوں, باشندہ ہوں. جب ایم کیو ایم کے لوگ مرتے تھے, مرواتے تھے, مارے جاتے تھے کراچی شہر کے, تو یہ ایم کیو ایم کہتی تھی ہمارے خلاف سازش ہوئی. مجھے 20 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے یار سازش جو کر رہا ہے اس کا نام لو یار, ہمارے خلاف سازش ہوئی. جب لوگ مروا دیتے تھے, جب ہڑتال کروا دیتے تھے, جب پٹھان مر گئے یا مہاجر مر گئے تو ہمارے خلاف سازش ہوئی. اب 2 سال سے ان کے رویوں میں فرق آیا ہے جب سے وہاں معاملات ہوئے, مگر سازش کا ذکر تھا. اب یہ جو کنفرنٹیشن ہے, یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مت کرو. ٹھیک ہے نا. جہاں ڈان لیکس پر کنفرنٹیشن ہوا, پیناما کے فیصلے کے بعد کنفرنٹیشن ہوا, مسلسل چل رہا ہے. بھائی اف یو فائٹ انسٹیٹیوشن سے لڑو گے تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ریئیکٹ کرے. کرنا نہیں چاہیے, مگر انسٹیٹیوشن سے جنگ کا سلسلہ تو بند کرے نا. نواز شریف کو پیناما میں فیصلہ آیا, ہی شوڈ ہیو سیٹ اسائڈ موقع دیتے, مگر اریٹیشن ان دی یعنی جمہوریت کیا, ان کا بندہ ہار گیا تو جمہوریت تباہ ہو گئی جناب. جی اداروں کا انفلوئنس ہے, یہ ہے وہ, ان کا بندہ جیت جاتا تو ہنکی ڈوری سب کچھ ٹھیک تھا. آرٹیکل 203 کے اندر آ کر انہوں نے پاس کرا دیا اس کو, ہے نا, تو سب کچھ ٹھیک تھا. اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو ہمارے ساتھ سازش ہوئی. بلوچستان کے حوالے سے اتنا اچھا ڈیسیشن, اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے سارا یہ گند اگلا جا رہا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے نواز شریف نے. یہ ایکسیپٹ کر کے ٹو لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. یہ جو کنفرنٹیشن یہ بڑا نقصان پہنچائے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کنفرنٹیشن, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو وہ راستہ, دکھ کی بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کہہ تھک گئے 4 سال کے مجھے نواز شریف اشارہ کرے میں کے پی کے میں حکومت گرا دوں گا. نواز شریف نے نہیں گروائی. یہی کام ان کے ساتھ بلوچستان میں ہوا تو پرابلم ہو رہی ہے. 6 کینڈیڈیٹس اور اب upper house is now controlled by 12 to 13 independents. Why not? آزاد امیدوار اس controlled اگلے کئی سالوں تک آپ دیکھیں گے لیجسلیشن قانون سازی جو ہے. جرمنی میں کولیشن 10-12 انڈیپینڈنٹ, ہر لیجسلیشن پہ سودا ہوتا ہے. ہر لیجسلیشن میں یہ ہوتا ہے. ہوئے کیسے, ہر لیجسلیشن پہ سودا. سوال یہ ہے کہ اب اتنی غیر معمولی ان کو اہمیت اور ان کا جو وزن ہو گیا ہے. جب 2013 میں یہی انڈیپینڈنٹس گروپ نواز شریف کے ساتھ مل گیا تو کوئی سوال نہیں تھا. اب 2017-18 کے اندر یہ انڈیپینڈنٹ گروپ الگ ہو گیا تو پھر بہت بڑی سازش ہے بھائی. یار مطلب یہ عوام کو بیوقوفی بنا کریں گے سازش کیا کر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹلٹ ہوا ہے. ہاں جی مالک صاحب, وہ آپ سوال بھی کیجئے بیکاز یہ بات پھر سے شروع ہوگی تو پھر جنیجوں سے شروع ہوں گے. اور جی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. اس سلیکشن نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ ڈیبیٹ ہو جائے کہ سینٹ کا الیکشن ہونے کیسے چاہیے. ڈائریکٹ ہونا چاہیے, دہاڑی بازی بند ہو. پرابلم یہ ہے کہ جتنی پارٹیز ہیں, بیکاز ایوری بڈی ہیز بین اے بینیفیشری ایٹ ون ٹائم اور اندر, یہ کیوں نہیں ایگری کر لیتے کہ سینٹ میں سیدھا ڈائریکٹ الیکشنز کریں جس طرح باہر ہوتا ہے, تاکہ یہ منڈی بازی بند ہو, ساری یہ دکانیں لگنی بند ہوں. آپ آئے ملک صاحب, یہ سوال کا جواب میں دے دوں آپ کو. سر میں اس کا جواب الوی صاحب, میں اس ایک سوال میرا آپ سے بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پروپوز کیا تھا لیکن 4 سالوں میں آپ اس کو ایز اے پرائیویٹ ممبر لیجسلیشن بھی نہیں لے کے آئے. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم نے پروپوز کیا تھا, کوئی مانا نہیں. آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ لیجسلیشن موو نہ کرتے؟ سن لیجئے آپ میری بات. میں وقفہ لے لوں اس کے بعد. سر اس کے بعد اس کا جواب دے دیں, وقفے کے بعد اس کا جواب دے دیجئے. بیکاز کام جو اگر آپ نے مائنڈ سیٹ کر لیا ان کو اپر ہاؤس سے باہر رکھنا ہے تو ان سے کان ادھر سے نہیں گھما کے پکڑ لیا نا, کر لی الائنس. تو اگر کوئی الائنس نہیں کیا ہے, اگر ریفارمز اور اصلاحات کے لیے جس کا مالک ذکر کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر سنجیدگی ہے تو سر گھما کے ان سے بھی ہاتھ ملا لیں سر. سسٹم کے لیے نہیں, اپوزیشن اکٹھا کھڑی ہوتی ہے, اپوزیشن اکٹھا ووٹ دیتی ہے. الائنس کر لیا کیا ہم نے, جس کمزوری کی وجہ سے وہ مضبوط رہے ہیں. وی ووٹ ٹوگیدر in the assembly as an opposition, تو ہم نے الائنس کر لیا. کمانڈی والا as well sir. ایک وقفہ لے لوں. اوکے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ووٹ ٹوگیدر. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. یوب سے لے کے بات کریں گے میاں صاحب تک کون سی امینڈمنٹس لائی گئیں جدھر اپنے آپ کو مضبوط کیا گیا ہے, احتساب کو کمزور کیا گیا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک.
once again to News Eye. So नाज़रीन, ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, स्ट्रैटेजी डिफरेंट है. यही ब्रेक में भी बात हो रही थी कि स्ट्रैटेजी क्या वाकई वही है जो गुमान है और जो खुल के बात की जा रही है. सर, सवाल का जवाब आप सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का भी जवाब दें सर कि आप जो स्ट्रैटेजी हमने देख ली है सेनेट के अंदर भी, क्या 2018 में भी हम इस तरह की अनकंफर्टेबल अलायंसेस देख सकते हैं जो वक्त की शायद जरूरत है? किस तरह के अनकंफर्टेबल हमने अलायंस किया कोई? किस तरह के अनकंफर्टेबल अलायंसेस की आप बात कर रहे हैं? हम अपोजिशन के अंदर, सुन तो लीजिए ना, और ऐसा अलायंस वाला आप डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया आपने. मैं बता रहा हूं आपको, साढ़े चार साल हम ऑपोजिशन में इकट्ठा वॉक करते हैं, बिल्स पर इकट्ठा वोट करते हैं, इकट्ठा अपोज कर रहे होते हैं. कभी कभी अलग रास्ते होते हैं. इलेक्शंस के अंदर भी हमने ये किया है कि इन्होंने भी उसी कैंडिडेट को वोट दिया, हमने भी उसी को कैंडिडेट को वोट दिया. तो दिस इज नॉट एन अलायंस. आई वांट टू क्लैरिफाई. आपने इनके कैंडिडेट को सुनिए ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं. मगर सर, आई एम ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने हमने जो मास्टर स्ट्रोक है पीटीआई की तरफ से, मास्टर स्ट्रोक है पीटीआई की दोनों के चेयरमैन नहीं लाने दिए. मैं ये समझता हूं कि हमने बलूचिस्तान का इशू बड़ा जायज रेस किया. ये लेट्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम सर. बलूचिस्तान का इशू ये नहीं है और ना ही. आई एम सो सॉरी, I am so sorry. नहीं, I want to discuss it. I want to discuss it कि बलूचिस्तान के कैसर बंगाली ने जो इनकी पार्टी से भी रहे 7-8 साल से ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, उसने किताब लिखी है कि इंस्टीट्यूशनल डेप्रिवेशन हो रहा है बलूचिस्तान का. और इससे पूरा हो जाएगा. जमाली को वजीर आज़म बनाया, बलूचिस्तान सही हो गया. शुरू तो होगा. अगर बलूचिस्तान में एक वोट नहीं, एक सीट नहीं मिली इनको. अगर बलूचिस्तान की मेजॉरिटी होती है नेशनल असेंबली में, मिसाल के तौर पर, ये बड़ा जरूरी है. हाँ, शो का टोन ये मत कहो कि बलूचिस्तान इज नॉट एन इशू. ओके, आई नो बलूचिस्तान इज एन इशू. महरूमिया इससे दूर नहीं हो सर. ये सिंबॉलिक है. प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, उसने महरूमिया दूर कर ली थी. ये चेयरमैन यही तो कह रही हूं. जमाली आया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा. कोशिश नहीं कर. मुझे मैंने ये समझना है नवीद कमर साहब कि आपको क्या मिला, इनको क्या मिला बाय थ्रोइंग योर वेट बिहाइंड. मैं प्रॉक्सी नहीं कहूंगी जिसको दूसरे कह रहे हैं. आई कॉल देम जस्ट से इंडिपेंडेंट. ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑन आवर ओन हमारे पास 21 मेंबर्स हैं. हाँ. इनके पास 12 मेंबर्स हैं. तो ऑब्वियसली नोबडी हैज़ द स्ट्रेंथ टू मेक अ चेयरमैन ऑन देयर ओन. जी. सो एंड आर्ट ऑफ द पॉसिबल तो ये होता है कि आप अपने लिए कोशिश करते हैं. जब अपना नहीं बन सकता तो you keep that whole they don't like the word alliance, so I'll say keep the coalition together. और उसके बाद जो भी अचीव हो सकता है उसको कॉमन डिनोमिनेटर यही था कि इनको बनाए, तो वो बन गया. तो उसमें क्या मतलब, मैं बताती हूँ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मालिक साहब, जिसको ये पीटीआई कहती है अलायंस नहीं है, वो कहते हैं भाई है मगर चलो ना कहो. मुझे बताएं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि नियाजी और जरदारी मिल के भी हम पे भारी नहीं हो सकते. आप देख रहे हैं कि इसी तरह का कहीं ना कहीं कोई नक्शा हमें 2018 इस साल के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में भी नजर आ सकता है. 19-20 सीटों के तो तस्करे पिछले 2-3 महीनों से खुल के हो रहे हैं, जो नून से हटा के पीटीआई की तरफ भी जाने वाले हैं, जाना शुरू हो चुके हैं. मुझे सेनेट के इलेक्शन का या चेयरमैन के इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का प्रीकर्सर बनाने का कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बाहर है. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह उस पर प्रीकर्सर है. ये गेम ही और है, इसकी सिंबलिज्म और है. और छोटी सी बात अभी जो बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर अलवी से बिल्कुल एग्री करता हूँ. सेनेट बजाते खुद एक सिंबलिज्म की एक पैदाइश है, तख्लीक है कि पूरी फेडरेशन रिफ्लेक्ट हो, और वरना उसके पास तो मनी बिल भी नहीं देख सकती. वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंबॉलिक वैल्यू के बलूचिस्तान का उसमें आया है. वो तकदीरें बदलने नहीं आया, लेकिन एक नैरेटिव बीट होता है कि बलूचिस्तान मेन स्ट्रीम का हिस्सा है और एट द हाईएस्ट लेवल है, तो इसलिए उसको अंडरमाइन मत करें. लेकिन सेनेट के अंदर जो हुआ है, आई डोंट थिंक इट्स अ ब्लूप्रिंट. हाँ, ये आप बात कर सकते हैं, अगर आपने बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं मुस्लिम लीग वाला हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, मुझे तो जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज दिया है कि अगर हम इन्वॉल्व हुए तो हम गेमें उल्टा सकते हैं. इस हद तक तो मैं इसका लिंक जोड़ने पे तैयार हूँ. लेकिन आप ये कहें कि इसका कोई इलेक्टोरल ब्लू पैटर्न, ये पैटर्न सजेस्ट हो रहा है, आई डोंट थिंक सो. वो आपको दिखाई नहीं दे रहा. ओके, सो मुझे ओके शेख साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये आज मैं चाह रही हूँ कि मुझे अब सबसे ही आप हम समझ लें, जो हम भी यही बात करते रहते, वोट को इज्जत दो, इसका मतलब क्या है? मियाँ साहब ने समझाने की कोशिश की, मगर खुद तो दी नहीं आप लोगों ने 4 साल. वोट को इज्जत कैसे दी जाती है, वही मैं समझना चाह रही हूँ ना, किस तरह दी है 4 साल और मजीद देने में कौन कासिर है? वोट को इज्जत देने का जो नैरेटिव है, जो कि अभी चंद दिन पहले शेप अप हुआ है,
وہ اسی حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت Brilliant campaign, by the way. Yes, why not? یہ تو لوگوں نے مجھے کیوں نکالا نیریٹو کا مذاق اڑایا, بعد میں خود ہی افسوس کرتے رہے کہ بھئی یہ تو سیل ہو گیا, یہ کیا ہوا. میں نے لوگوں کو اس کا ہی مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا, مگر بعد میں اس پہ افسوس کرتے ہوئے بھی دیکھا بھی ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا. سو ہوا یہ کہ اس کے پیچھے میرا خیال, میں جو سمجھتا ہوں فلسفہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر ایک سیاسی قیادت کی شکل میں وہ اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں, اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دا رائٹ ٹو رول وچ ہیز بین گیون ٹو دیم بائی دی پبلک, اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, تو وہ بیسیکلی اس ووٹ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. سو دیٹس وائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے ہمارے رائٹس ڈینائی کریں گے بحیثیت گورنمنٹ اور پولیٹیکل اینٹی, آپ لوگوں کے رائٹس اس کے ووٹ کا رائٹ کو اس کو کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے. ووٹ کا تقدس جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بحیثیت قیادت ہمارے رائٹس ٹو رول اور گورن کو ڈینائی کرنے سے پامال کیا جا رہا ہے, وہاں ہم پولیٹیکل اینٹیز خود بھی ووٹر کو اور ووٹ کے رائٹ کو پامال کرتے ہیں بیٹھ کے, ایکسپلوئٹ بھی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ تھینک یو. جس وقت پولیٹیکل پارٹیز 2-3 سال تک اپنے ایم این ایز کو نہیں ملیں گی, ان کے قائدین سے مل نہیں سکیں گے, رسائی نہیں ہوگی. میں سب کی بات کر رہا ہوں. بالکل. اچھا, اس کے بعد ہر پارٹی کے اندر یہ مصیبت ہے, ہر پارٹی کے اندر. میں نے لوگوں کو دوسری پارٹیوں میں بھی صرف اپنے قائدین کو ملنے کے لیے لابی کرتے دیکھا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس گروپ کا حصہ بن جاؤں نا تو میں عمران خان کے جلدی قریب ہو جاؤں گا, اگر میں فلاں آدمی کی قربت میں آ جاؤں تو میں زرداری کے اتنا قریب ہو جاؤں گا, اگر میں فلاں آدمی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں تو مجھے شہباز شریف سے جلدی ایکسیس مل جائے گی. یہ تمام لیڈران بھی ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل نمبردار چودھری جو شام کو بیٹھے ہوتے ہیں ٹی ویوں پہ, یہ آج تک اس تقدس کی پامالی کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکے. ہر کوئی اپنی عزت بچا کے اپنی پارٹیوں کے اندر رہنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ادارے کی طرف سے, کسی بھی ادارے کی طرف سے اگر ووٹ کا تقدس پامال ہو وہ بھی غلط ہے, مگر پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر اگر لوگوں کے لیڈران کا تقدس پامال کرے تو وہ بھی غلط ہے. اس پہ بات کریں گے سر, مگر میں چاہوں گی ایک مسلم لیگی سے یہ سنا جائے, عوام آج یہ سنیں کہ چاہے ایوب کی 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا, چاہے آپ کا کیا ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کانسٹیٹیوشن پہلی 6 امینڈمنٹ سمیت, پھر آپ کا کیا ضیاء کا آپ کا آ جائے 8th امینڈمنٹ آ جائے, 17th امینڈمنٹ مشرف کی آ جائے, 13th امینڈمنٹ نواز شریف کی آ جائے. سر یہ تمام امینڈمنٹس وہ ہیں کہ جس سے اپنی پاور بڑھائی گئی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کو لیسن کیا گیا. ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے نا سر, مسلم لیگی بولے نا سر, آج عوام سنیں. میں آپ کو ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اور مہر ان تینوں سے ایک سوال کر لیں آپ, موجود ہیں جس وقت لوگوں کے رویے جو ہیں, لوگوں کے ایک منٹ مالک بھائی, ایک منٹ, لوگوں کے رویے اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں اور انہی پارٹیوں کے رویے حکومتوں میں کچھ اور ہوتے ہیں. جب انکلوڈنگ میاں صاحب, ایوریبڈی سر, اس سے بڑا ووٹ کے تقدس کی جنگ لڑ رہا ہے اور علمبردار بنا ہے جمہوریت کا. I am glad you saying کہ وہ یہ سب کے دامن جو ہیں بھرے ہوئے ہیں, داغدار ہیں. Please, there has to be a differentiation. ہمارے دامن اس عوام میں سب لنگے ہیں ایسی بات. نہیں, وہ آپ بھلے کہتے ہیں it's fashionable. شیخ صاحب کو عمرہ کا بہترین اثر ہوا ہے. شیخ صاحب اسی اسمبلی میں تھے جہاں پرائم منسٹر جو تھا پہلے آ کے بیٹھتا تھا, باقی ممبرز جو ہیں وہ بعد میں آتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ نہ کہیں کہ میاں صاحب کی جو غلطیاں ہیں پارلیمنٹ میں نہ آنے کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پرابلم, میں نے تو ان جنرل بڑی پکچر کی بات کی ہے. نہیں, پوائنٹ اس کہ جو آپ بات کرتے ہو کہ ووٹ کو تقدس دو تو خود جواب اس کا دے نا کہ تقدس کیوں نہیں دیتے. پہلے مالک صاحب کے پچھلے سوال کا جواب دے دوں. صرف مالک صاحب کے پچھلے سوال کا جواب دے دوں. اس پوائنٹ پہ آ جائیں سر, اس امام میں سب ننگے ہیں, باقی ننگے ہیں, ہر کوئی اپنے پاور بیس کو انکریز کر رہا ہے. یہ بات کہنا, آئین کا حلف لیتے ہیں, بات صحیح ہے کہ اس امام میں اردو کے محاورہ ہے, اس امام میں سب ننگے, مگر دیٹس ناٹ ریئلی ٹرو. آپ گدھے گھوڑے کو برابر کر دیے, چور اور ایماندار کو برابر کر دیے, دیٹس ناٹ فیئر. ارے بھائی بات کر لیں پھر میں کرتا ہوں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جناب سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ اور کیوں نہیں اس پر کیوں نہیں کرتے جیسے خواتین کا ہوتا ہے. ہم نے 2014 میں ایک کمیٹی بنی الیکٹرل ریفارمز کی. اب یہ ہم پرائیویٹ ممبرز بل بنا کر دیتے تو غیر مناسب تھا, کیونکہ وہ فورم تھا جہاں ڈسکس ہو اور سب نے اپوز
अपोज किया, वी आर ऑन रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड के हम चाहते थे और इसी वजह से फाइनली हमने इलेक्टोरल इलेक्शंस बिल को सपोर्ट नहीं किया। बट आगे भी मुस्तकबिल मैं कह रहा हूँ यही रास्ता है कि ये तो शो ऑफ हैंड्स हो, ये लिस्ट सिस्टम पर हो, तो ये इतना बड़ा पैसा खत्म हो जाए। कर लें वक्फे के बाद एक छोटा सा वक्फे के बाद मालिक के सवाल से शुरू करेंगे, उधर से ये कंटिन्यू होगा सिलसिला। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। आई मोहम्मद मालिक एक सवाल करना चाह रहे हैं और उसके बाद बात करेंगे उस आइन की भी कि जिसका हल्फ इन सब ने लिया हुआ है कायदीन ने, मगर उसको शायद करीब से पढ़ा नहीं जाता। एक दो शेखे बताएंगे मगर मालिक वो है बीइंग सो कैंडिड, बड़ी अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा कि अगेंस्ट सारी पार्टीज बैठी हुई हैं, अगर हम इतना इन्वॉल्व हैं और इतने हम कॉन्शियस है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अभी छोटा सा भी इलेक्शन जब हो रहा था सेनेटर्स का, उससे पहले जो आप लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म्स की चेंजेस अप्रूव की, 19 चेंजेस कर दी उसके अंदर से। ये भी निकल गया कौन टैक्स डिफॉल्टर है, ये भी निकल गया कि स्पाउस और उनकी क्या जायदादें हैं, नेशनैलिटीज़ का जिक्र निकल गया। वो 19 एग्जेंशंस आपने क्यों दी? इंस्पेक्ट के ज़्यादा फिल्टर लगाएं, जो पहले ही फिल्टर लगे हुए थे आप लोगों ने वो भी हटा दिए। फिर बाद में पीटीआई कहती है कि जी ये फलाना शाहीन भट्ट साहब क्यों आए, फलाने क्यों आए, वो दूसरों पे एतराज़ करते हैं। फिल्टर्स तो आप लोग खुद मिलके अपने ऊपर से हटाते हैं, तो फिर क्यों कंप्लेन करते हैं? वोट की बेहुरमती, वोट की बेहुरमती यहाँ से शुरू होती है जब आप इस तरह के रेबल क्राउड को आने दें अंदर। जी नवीद साहब। नहीं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग डिबेट में चल रही है। वो शेख रशीद साहब भी शायद कोर्ट में भी चले गए थे एंड ऑल ऑफ दैट। प्लीज़ थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो सही कि है क्या, हुआ क्या है। पहली चीज़ तो ये कि कोई जायदाद, कोई एसेट्स फॉर्म नहीं निकाला गया, वही फॉर्म है जो पहले था वो अब भी है। सेनेट के उसमें यही था। सेनेट नेशनल असेंबली नहीं, अब नथिंग हैज चेंज्ड। जहाँ तक स्पेसिफिक्स जब आप पूछते हैं तो आपको जब एक उसमें कहा जाता है कि भाई आप मैं या साइन करके देता हूँ कि मैं 62 और 63 पे पूरा उतरता हूँ, तो उसके हर शब्द पे पूरा होता है। नवीद देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल लाइज इन डिटेल। आप स्पेसिफिक में फंसते हैं। ये मियां साहब भी स्पेसिफिक में फंसे हुए हैं एवन फील्ड में, जनरलिटी में कोई नहीं फंसता ही बंदा स्पेसिफिक में है। अच्छा शेख साहब आप बात करना चाह रहे थे, फिर आप अलवी साहब। चाह रहा था डॉक्टर साहब से बड़े एहतराम के साथ। डॉक्टर साहब ने कहा जी ठीक है, सब पार्टियों का जिक्र हुआ, हमारी पार्टी की जिक्र ना करें, गधा घोड़ा बराबर नहीं हो सकता। कैसे? मिसाल यहाँ पे मौजूद है। हम तो पुराने पाकिस्तान वाले, नए पाकिस्तान वाले कहते थे जब काम शुरू हुआ 17 साल पहले, तो पार्टी शुरू ही छोड़ दें, करीब चंद साल पहले तक करप्ट लोग, गंदे लोग, फलां लोग ये यहाँ पे नहीं आ सकते, इनकी कोई जगह नहीं है। मैं खान साहब को, उसके बाद खान साहब का बयानिया तब्दील हुआ, खान साहब ने कहा मैं फरिश्ते कहाँ से निकाल के लाऊं, मैं मोमिन। आपने घोड़े और गधे बराबर खड़े किए, आपने उसका प्रचार किया, आप घोड़े और गधों की वो आपने फिशिंग शुरू कर दी। आप कैसे कहते हैं? हम इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, कोई किसी तरह से शुगर कोट होके आता है, कोई किसी तरीके से शुगर कोट होके आता है। जब दूसरों के लिए हो तो सब कबूल है। उधर से आप गोंदल बरादरान को ले लें तो ठीक है, उधर से आप फिरदौस को ले लें तो ठीक है, किसी और चले जाएं तो वो आपकी मशीन में आ जाएं तो वो साफ है, अगर उधर चले जाए तो गंदे भी हैं, करप्ट भी हैं, गलीज भी हैं। ये बात है। इसका दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो वोट का तकद्दुस, मैं समझता हूँ वोट का तकद्दुस बिल्कुल, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ वोट का तकद्दुस हो, मगर जो क्राइम्स कमिट हों उसका मतलब ये नहीं कि लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि जनाब इस कातिल को माफ कर दिया जाए। दैट कांट हैपन। पाकिस्तान के पिलर्स हैं, है ना, जो इंसाफ का पिलर है वो इंसाफ देगा, इट कांट बी मेड इक्वल। अच्छा दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्टेबल्स ले लिए। मैं आपसे एक बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मैं आइडियोलॉजिकल आदमी था, है ना, बहुत सारी सियासी हिस्ट्री मेरी पुरानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी। मैं ये खड़ा कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान को आग लगी हुई है। मैंने कॉम्प्रोमाइज कब किया? सुन लेना, बड़ी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, आपने माशाल्लाह फ्रैंक बात की। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को आग लगी हुई है और मैं यहाँ खड़ा होकर ये कहता हूँ कि जी मेरा दामन भी साफ है और सफ़ेद मेरा दामन है, और ये गंदे पानी से मैं आग इसलिए नहीं बुझाऊंगा कि मेरा दामन भी दागदार हो जाएगा और मेरा वजू भी टूट जाएगा। तो मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो पाकिस्तान नहीं, सुन लीजिए, मैंने किया है मालिक साहब, मैंने किया है, आपने नहीं किया, लिहाजा आप हंसे नहीं इस बात के ऊपर, मैंने बड़ी मुश्किल से किया है।
इस वजह से किया है कि एक्चुअली आई सी पाकिस्तान बर्निंग। और मैं ये कहूं कि जी मैं वजू भी टूट जाएगा, मेरा दामन भी दावदार हो जाएगा, आग लगने दो, साले बच्चे मर रहे हैं, ये सब कुछ होने दो। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि केपी के अंदर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर ऊपर चोर नहीं होगा तो नीचे कम हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी। तो ये नबियों के जमाने में भी, नबियों के जमाने में भी चलता रहा। सर एक सेकंड, यानी कि लोअर लेवल के ऊपर अलायंसेस अगर जरूरी हो सिस्टम की दुरुस्ती के लिए तो वो की जाएगी। आप कहीं और ले जा रही हैं। उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया, अब अलायंस के लिए आप मुझे पूरा मौका दीजिए। अलायंस छोड़ दीजिए, अलायंस का वर्ड निकाल दीजिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। देखिए कि अगर सिस्टम की दुरुस्ती के लिए बिल्कुल फ्रैंक बात है, गोल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, मगर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स द गोल इज वेरी क्लियर कि आई कैन मॉडिफाई माय स्ट्रेटजी। द गोल इज अ बेटर पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान विद लेस करप्शन। करप्शन खत्म नहीं होगा, मींस टू एन एंड जो भी हो डेस्टिनेशन क्लियर है। हां, ये आप इस तरह से कह लें, मजाक उड़ा सकते हैं, मगर ये आपने बड़ी अच्छी बात किया, मुझे खुशी है। मगर मुझे सबसे बड़ी खुशी है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब भी इसको लाइट लीजिएगा भाई, जितने लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से पीटीआई ज्वाइन किए, आज मुझे ये तो पता लग गया कि पीटीआई के करीब वो एक गंदा पानी है। ये गंदा पानी सिर्फ आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये गंदे कतरे जितने भी हैं, अब ये देखने के इनके साथ कल क्या होना है। साफ कर देंगे उस पानी को जनाब, फिल्टर से गुजार देंगे, फिक्र नहीं करें। फिल्टर थोड़े को लिया, वाइटनर लगाएंगे, फिल्टर थोड़े को लगाएंगे। लोगों के पास है सर, कभी कभार फिल्टर आगे दे देंगे। आज डॉक्टर साहब मैं खुश हूं, मैं आज राजी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का। मेरा दिल तो ये था कि आर्टिकल 37 और 38 पढ़ के आपको सुना देती, क्योंकि आज जिस जज्बात से मियां साहब ने वोट के तकद्दुस की बात की, तो इन आर्टिकल्स के अंदर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तमाम शहरियों के लिए तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ के हवाले से जो एक विजन है वो इतना क्लियर है और उतना ही बदकिस्मती से अनरेड है, अनफॉलोड है, अनइम्प्लीमेंटेड है बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान इवन एंड सबसे ज्यादा दोस्त पार्टीज जो आज आपको कह रही हैं कि वोट का तकद्दुस और वोट डालो, उनसे ये भी गुजारिश करनी चाहिए कि वोट सिर्फ एक दफ़ा डालने का नाम नहीं है कि 5 साल तक आपको क्लीन चिट है। रोज़ के एहतसाब का नाम है हमारा वोट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।